साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सुनने में तो बड़ी अच्छी पॉलिसी लगती है कि स्टेबलाइजेशन से निकलकर अब हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि शौकत तरीन साहब ने बताया कि अब पाकिस्तान की पॉलिसी होगी, लेकिन किस हद तक ये मुमकिन है, क्या करने की जरूरत है? अगर हमने शरह नमू को तेजी से बढ़ाना है, वो क्या काम है जो कि हफीज शेख साहब नहीं कर रहे थे और अब शौकत तरीन साहब कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम सब चाहते हैं कि मुल्क की माशी तरक्की में तेज रफ्तारी आए, इस पे कोई शुबा नहीं है। और हम सब चाहते हैं, ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ और जो गुर्बत में इजाफा हुआ, वो शायद तारीख में कभी हमारे ऐसा नहीं हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके पास इस वक्त गुंजाइश है और किस हद तक है कि आप अपनी शरह नमू को बढ़ाएं। सबसे अहम बात यह है कि आपका जो बजट का खसारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले 2 साल आप ये देखिए कि ये 8 या 9% था हमारे जीडीपी का, और उसके नतीजे में हमारा जो कर्जों का बोझ है, पब्लिक डेट जिसे कहते हैं, वो तकरीबन अब 80% से भी ज़्यादा जा चुका है। तो आपको अगर तेज़ रफ्तारी लानी है कि आप अपने जो तरक्की के या खर्चे जो हैं, यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर आप इजाफा करना चाहते हैं, तो आपके पास कर्जों की वापसी के बाद, आपके मिलिट्री के खर्चों के बाद और आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपके पास कुछ पैसे बचे होने चाहिए ताकि आप उसमें लगाएं और उसके नतीजे में कौमी पैदावार में इजाफा हो। मगर ऐसा नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त आपके जो रेवेन्यू है टोटल, उसका जब हिस्सा हम सूबों को भेज देते हैं तो जो पैसा बचता है जी, उसके नतीजे में हम सिर्फ अपने कर्जों की वापसी यानी कि डेट सर्विसिंग और कुछ हिस्सा मिलिट्री के एक्सपेंसेस का हम निकाल सकते हैं। और उसके नतीजे में हुआ यह कि पिछले 3 साल से आपका जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो रियल टर्म्स में तकरीबन आधा हो चुका है। तो कहां से है गुंजाइश? ये इस सवाल का जवाब हमारे नए मुंतखब माशाल्लाह बड़े दबंग फाइनेंस मिनिस्टर को बताना चाहिए कि फाइनेंसिंग किस तरह करेंगे। वो अगर वो मुनासिब तरीका ढूंढ लेते हैं और उससे हमारे कर्जों के बोझ में इजाफा कम होता है तो यकीनन ये पॉलिसी हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताया शौकत तरीन साहब ने कि हमने आईएमएफ को कह दिया है कि हम टैक्स रेट में मजीद इजाफा नहीं कर सकते, मजीद टैक्सेस का इजाफा नहीं हम डाल सकते हैं। हम भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आईएमएफ चाहता है कि जो स्टेबलाइजेशन हो वो स्ट्रैंगुलेशन के जरिए हो, गला घोट के हो। लेकिन हम चाहते हैं कि मईशत का पहिया तेजी से चले और उस वजह से हम टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करें। और वो कह रहे हैं कि अगले 7-8 साल में हम कोशिश करेंगे कि हर साल 1%, 1.5% जीडीपी का टैक्स बढ़ाएं, ताकि 20%, 20% टैक्स टू जीडीपी हमारा हो जाए 7 से 8 सालों में। ये मुमकिन नजर आता है आपको कि टैक्स रेट बढ़ाए बगैर टैक्स रेवेन्यू में इतना इजाफा हो? सबसे पहले तो मैं बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारी हुकूमत और हमारी काबीना ने एक मीडियम टर्म बजटरी स्ट्रैटेजी पेपर को मंजूर किया है 3 साल का, और ये मंजूरी उन्होंने उस वक्त दी है जबकि आईएमएफ से बातचीत होकर हर मामला तय हो चुका था। अब जब एक सिस्टम तय कर चुका है किसी चीज को, तो उसे बदलना मैं समझता हूं कि नामुनासिब है। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि काबीना के पास वापस जाएं, काबीना से कहें कि हम कोशिश कर रहे हैं और तब्दीली लाने की। आपके पास तो काबीना का अप्रूवल है। आपने फाइनेंस कमेटी नेशनल असेंबली में भी वो स्ट्रेटजी पेपर पेश कर दिया है। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि एग्जेम्पशंस निकाले जाएंगे सेल्स टैक्स में से, मुख्तलिफ शेड्यूल से टैक्स रेट्स जहां कम है उनको किया जाएगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब शायद उन्हें इस बात का इल्म ना हो, मगर ये कैबिनेट अप्रूवल के बाद हुआ है।
تو اسے بدلنے کے لیے ایک پورے پروسیس کی ضرورت ہے IMF کے ساتھ اور کابینہ کے ساتھ. البتہ میں ان کی بات سے کافی حد تک مطمئن ہوں کہ اس وقت ہمیں بیس کو بڑھانا ہے، اور اگر ایگزمپشنز اور پریویلیجز کم کرنے ہیں تو وہ امیر طبقے کے جو ہماری ایلیٹ ہے وہ بے تحاشا ان کو پریویلیجز ہم نے دیے ہیں، انکم ٹیکس اور آپ کے کیپٹل گینز ٹیکس وغیرہ کے نظام میں، پراپرٹی ٹیکس میں. ان چیزوں پر آپ کا رجحان ہونا چاہیے. آپ ریونیوز میں اضافہ کریں مگر یہ نہ کریں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے بوجھ بڑھائیں. آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں جو امیر طبقے کو آپ نے بے شمار مراد دیے ہوئے ہیں وہ واپس لیں. اس سے تقریباً ہمارا اندازہ ہے، ہم نے ریسرچ کی، میرے ساتھ 2 PhD اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ 14 سے 1500 ارب کی گنجائش موجود ہے، اور ہم اپنے انکم ٹیکس کے نظام کو بہت بہتر اور پروگریسو بنا سکتے ہیں. 1400-1500 ارب روپے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ پاور ٹیرفز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مزید نہیں بڑھا سکتے، اور یہ بھی ہم نے IMF کو کہہ دیا ہے. وزیر اعظم بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ مزید بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا. اب یہ مانتے ہیں شوکت ترین صاحب کہ پاور سیکٹر جو ہے وہ بگسٹ گوریلا ہے، اور اب یہ بتائیے گا کہ اگر ٹیرفز میں اضافہ نہیں ہوگا تو ہمارا جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو ہے یا جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے اس پر ہم کیسے قابو پائیں گے اگر ہم پاور ٹیرفز میں اضافہ نہیں کریں گے؟ کوئی آلٹرنیٹ ہے اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نئے فائنانس منسٹر جو کہہ رہے ہیں وہ مناسب کہہ رہے ہیں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی ایک سیکٹر میں جس میں بے تحاشا ایکسس کیپیسٹی ہو، یعنی کہ ہمارے پاس تقریباً 8 سے 10 ہزار میگا واٹ کیپیسٹی موجود ہے جو استعمال پوری طور پر نہیں ہو رہی ہے. یہ ABC ہے اکنامکس کا کہ جب آپ کے پاس کیپیسٹی زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس وقت یہ کرتے ہیں کہ قیمتیں کم کرتے ہیں تاکہ کیپیسٹی زیادہ استعمال ہو. اچھا، پاکستان کے کیس میں اس کی بھی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ ہمارے ٹیرف جو ہیں وہ مختلف ملکوں سے بہت زیادہ آلریڈی ہیں. دوسری طرف اگر آپ 15% فرض کیجئے بجلی کی نرخ بڑھاتے ہیں اپنے صنعتی شعبے کے لیے، تو صنعتی شعبے میں پیداوار تقریباً 5 سے 6% کم ہو جاتا ہے. اور اگر 5 سے 6% کم ہوتا ہے تو باقی جو آپ کے ٹیکس ریونیوز ہیں وہ گر جاتے ہیں. تو جتنا آپ ٹیرف سے اٹھاتے ہیں اس سے 2 یا 3 گنا ریونیو لوز کرتے ہیں پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے. یہ بات کم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی مگر یہ ABC ہے اکنامکس کی. تو اس معاملے میں ہمارے فائنانس منسٹر کو بیٹھ کے سیریس کیلکولیشنز کروائیں منسٹریز وغیرہ سے، اور یہ بات ثابت کریں کہ ایکسس کیپیسٹی کی موجودگی میں نرخ گرانا، ریونیوز میں اضافہ اور ہمارا سرکولر ڈیٹ میں کمی لانے کی صلاحیت انشاءاللہ اس طریقے سے بڑھ جائے گی، گرے گی نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.